नमस्कार बंधुगण। एई पृथ्वी रे एमिति कौनसी व्यक्ति नहीं जार कौनसी असुविधा नहीं। मु एई वीडियो रे आपन को किछि टिप्स बताइबी। आपण एई वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत शुणंतु। आउ हाँ, वीडियो को केबे स्किप करिवेनी। मोर एही कथा को शुणंतु आउ निज जीवन रे उपयोग करंतु। देखिबे आपण को असुविधा धीरे धीरे दूर हेबाकू लागिबो। तेणु दर्शक बंधु, चलंतु कथा आरंभ करिबा। भूल होई गले भूल को मानंतु एवं सुधारिबा को चेष्टा करंतु। एमिति केउ लोक नहीं कि जे भूल करे नहीं। हारिबा को भाबी डरिबा अपेक्षा थरे चेष्टा करिके देखंतु, काले जीत आपणकर होई पारे। नदी होई काहाकू बुड़ाइबा अपेक्षा नाउरिया होई डंगा को टाणी आनंतु। प्रेम सबुबेले क्षमा मागिबा को पसंद करिथाए, आउ अहंकार सबुबेले क्षमा शुणिबा को पसंद करिथाए। जड़े बुद्धिमान व्यक्ति सेतिकी कही थाए जेतिकी कहिबार आवश्यक होइथाए, किंतु बारंबार जे व्यक्ति गोटिए कथा कही थाए लोके ताकू पागल कहती। अन्य जनक प्रति अन्याय करी खुशी रे रहिबार आशा देखंतु नहीं। सुंदरता को सजाइबा पूर्वरु प्रथमे संस्कार को सजांतु, काहेकि ना सुंदरता धीरे धीरे चली जाई थाए, किंतु संस्कार काल काल पाई थाए। जीवन रे गोटिए कथा मन रखिबे कि सब मनुष्य तुमको बुझी पारिबेनी एवं तुमे भी सब मनुष्य को बुझाई पारिबनी। जड़े व्यक्ति को निज मन कथा आउ निज लक्ष्य प्राप्ति कथा, निज परिवार कथा एवं निजर दुर्बलता कहा को भी कहवा उचित नुहे, कहीं पछरे आपण को बहुत पस्तेबा को पड़ी थाए। परिस्थिति जेते भी खराब हेउना कहीं धैर्य धर, कारण रात्रि पर दिवस निश्चय आसी थाए। आउ से कला अंधार को दूर करी ए संसार को आलोकित करि थाए। आग को बढ़ुवा मनीष केबे कहा काम रे बाधा सृष्टि करि न थाए एवं अन्य को कष्ट देउथुवा मनीष केबे आग को बढ़ी पारे नहीं। 5 मिनिट आउ सोइबार आदत आमको घंटे पर्यंत सुआई देई थाए। आउ एही आलस्य जीवन रे सब बेले आमको पछकु टाणी थाए। जी सफल होई आग को बढ़ी ताकू जाई पचार, तार जीवन रे एपरी बहुत जिनिस आसीची जहा आपण आज अनुभव करुछंती। देख, गोटे मिनिट रे जीवन बदली न थाए, किंतु गोटे मिनिट रे निया जायतिबा फैसला तुमर पूरा जीवन बदलै देई थाए। कर्म सेही फसल अटे जहाकू काटिबा को पड़ी थाए। सेथि पई सब बेले भल मंजी का बुणंतु। भल मंजी बुणिबा द्वारा फसल भल होई थाए। खुशी जहा सहित बांटिले चलिबो, किंतु दुख सेही लोक सहित बांटंतु जी आपण को बुझुथिबो एवं आपण को भल पाउथिबो। जिदी संपर्क को भांगी दिए, क्रोध निजर क्षति करे, अहंकार संपर्क को दूरे दिए, किंतु स्नेह संपर्क को बांधी रखे। हस संपर्क को सृष्टि करे, अभिमान संपर्क को निबिड़ करे। माता पिता ठारू केही अधिक निजर नुहंती, किंतु कर्म माता पिता ठारू भी अधिक निजर होइथाए। जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चय घटिबो, आउ जहा घटिबार नथिबो ताहा केबे घटिबो नाही। एही कथा जी बुझीगला तार केबे चिंता रही न थाए। कहा को किछि कहिबा पूर्वरु प्रथमे 100 थर भल भावे चिंता करि नियंतु, काहेकि ना आपण को कथा कहा को भी खराब लागि पारे। भगवान को आगरे कांदिबा द्वारा जेउ खुशी मिली थाए ताहा केबे एही मोहमाया संसार रे हसिबा द्वारा मिली न थाए। जेउ माने संपर्क रखिबा को चाहंती से माने तुमर बड़ बड़ भूल को भी क्षमा करि दियंती, आउ जेउ माने संपर्क रखिबा को चाहंतीनी से माने तुम ठीक कथारु भी भूल बाछंती। एबेका समय रे छलना एवं धोखा निज लोक देउछंती, आउ आश्वासन बाहर लोक देउछंती। धैर्य हरा हुअंतनी, आगो को बढ़ंतु। आउ जी तुमको अयोग्य कहूची ताकू एपरी किछि करिके देखंतु कि से जानि पारिबो कि मु याकू अयोग्य कही भूल करिछि। सब बेले हस खुशी रे रुह, तेबे जाई ए दुनिया तुम सांगरे रहिबो। नहले तो लुह को ए आखि जागा दिएनी, आउ दुखी लोकों को ए दुनिया किपरि जागा देव। आपण गरीब रहिबे तो आपण को केही पसंद करिवे नहीं, आउ आपण परिश्रम करिवे तो लोक आपण को ऊपर हसिबे, आउ परिश्रम करी सफल होई गला परे लोके आपण को ईर्ष्या करिवे एवं आपण को ऊपर जळिबे मध्य। जीवन विषय रे बेसी भावंतु नहीं, काहेकि ना जी तुमको जीवन देइछि से किछि भाबी चिंती देइछि ना। एही जीवन को मन भरी उपभोग कर। लोके कौन कहिबे एहार चिंता छाड़ंतु, लोके तो बहुत किछि कहिबे ना। जीवन रे जेतिकी शांत रहिबो निजको सेते मजबूत करि पारिबो, काहेकि ना लुहाटी संपूर्ण ठंडा हेले जाई बहुत मजबूत होइथाए।
ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେହି ମଣିଷକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯାହା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ କାମ ସହଜ ଅଟେ, କେବଳ ହୃଦୟରୁ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଏ ଏକା ରହୁଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏଇଆ କି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ବହିରୁ ମିଳିନଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରୁ ମିଳିଥାଏ, କେବଳ ତାକୁ ଆହରଣ କରିବା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅସୁବିଧା ଓ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କହିନଥାଏ ଏହାର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ କି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆ ତାର କଷ୍ଟ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଥାଏ ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ହେଉ ବା ପର। କ୍ଷମା ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ଦିନ ଯାକ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଥକି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଓ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥକି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ କି କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା କଥା, ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଭରସା ଏହା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିନଥାଏ। ହସୁଥିବା ଚେହେରା ପଛରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ କି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଦୂର କରିଦେବେ। ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଔକାତ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଯେବେ ଆପଣ କମ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ତେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ମଧ୍ୟ। କେବେ କାହାର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ପରିହାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ସମୟ ହିଁ ଧନୀକୁ ଗରିବ ଏବଂ ଗରିବକୁ ଧନୀ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଲୋକ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଗିବା ଲୋକ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସେ କେବେ ଜଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ ପାର୍ବତୀ।